ଆପଣ हाँ हाँ এটা ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ मनोहरपुर परेड ग्राउंड अच्छे तो केते डेंस क्लाउड अच्छे क्लाउड केते है विजिबिलिटी भी बहुत कम से देखूँ इन्हें परेड कर ठिया किसी दिशवार नहीं आबार नहीं पास के गले जमा पड़ो आसके गोटे टोटाल नुआ एक्सपीरियंस है बलांगीर बोधे रिपब्लिक डे हिस्ट्री रे एतेकर क्लाउडी एटमोस्फियर केवे केवे देखा नहीं थी यहाँ फास्ट टाइम गोटे यहाँ 8:30 पखापाखि हो आसला न तथापि भी देखूँ केते क्लाउडी अच्छे देखा जाऊ आज साधारणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि श्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई माननीय मंत्री और कृषि कृषक सशक्तिकरण प्राणी सामूहिक पैरेड उद्घाटन ग्रहण करेंगे विभिन्न प्रतियोगिता प्रतिभा पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज पवित्र जातीय उत्सव साधारणतंत्र दिवस 2024 अवसर एवं आज पवित्र पुष्पुर्णी अवसर प्राकृतिक सौंदर्य गंताघर तथा वीर प्रसिद्धि बलांगीर जिलार पुण्यभूमि और पुण्यात्मा मानक मोर शत प्रणाम शहीद एवं गरपुत्र मानक उद्देश्य मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करने सहित बलांगीर जिलावासी को 75तम साधारणतंत्र दिवस हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। प्रत्येक भारतीय एक ऐतिहासिक दिवस कहवाक गले आधुनिक भारत इतिहास 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख में एक माइल खुंट रही
ଏବଂ ରହିବ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଧାନ ଏବଂ ଆଇନ। ବହୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ସହ ପାଳନ କରୁଛୁ ସାରା ଦେଶରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଦିବସ। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପରିଚୟ। ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। हे बंधुगण, नदी गुड़िकर सबुदिन पानी मिलवार सुविधा पाई राज्य सरकार पक्षर 24टी नदीगर्भ जलाशय प्रकल्प आरंभ करा जाउछि, जहाँ भारत वर्ष में अनन्य। यही सब प्रकल्प द्वारा राज्यर कृषि क्षेत्र समृद्ध एवं चाषी भाई भौणी मानक रोजगार वृद्धि पाइब। बलांगीर जिला तथा समग्र पश्चिम ओडिशा प्रसिद्ध हरिशंकर पीठ सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गुड़िकर रूपांतरण काम चली। बलांगीर जिलावासी बहु दिन स्वप्न साकार हो। साथी बंधुगण, मूल्यबोध प्रति विश्वास रखी निज ठारे आत्मविश्वास सृष्टि करने आज दिवस आम एक आह्वान एवं सबुठ बड़ आह्वान करे अत्युक्ति हम ना। गणतंत्र जाग्रत प्रहरी भाव आमको आम संविधान और स्वाभिमान रक्षा करने हेब। निज दायित्व को अत्यंत निष्ठा और त्यागर सह संपादन कर देश निर्माण में निजक गति कराई पड़े साधारणतंत्र दिवस पालन सार्थक है। आसतु एकता और जातीयतार महामंत्र दीक्षित हो प्रगतिर रंधीघोष को आहरी आगू नवा भारत वर्ष को एवं राज्य को समग्र विश्व में प्रतिष्ठित करवा एवं आम राज्य को देशर सर्वश्रेष्ठ राज्य में परिणत करवा। आसतु प्रगति मानचित्र बलांगीर जिला को श्रेष्ठ एवं 1 नंबर करने प्रतिज्ञाबद्ध होगा। माँ समलई माँ पाटलेश्वरी ठारे मोर प्रिय बलांगीरवासी सुख समृद्धि कामना करी ये अंचल समस्त आबाल वृद्ध वनिता सुख समृद्धि कामना करी पुणी थे समस्त आज ये पुण्य अवसर में शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद धन्यवाद। जोहार जोहार। जय हिंद। तन्ने उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। नमस्कार। स्वाधीन भारत में 3 बार रास्ता बनी
ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିଭାବକ କୁମାର ଏବଂ ବିନୋଦ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଉଥ୍ ବିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ରକେଶ କୁମାର ସ୍କାଉଟ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇରାମ ସାହୁ ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରବତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଦ୍ୟାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସଂକେତ ରାଜପୁତ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲର ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ କଦମପଡ଼ା କ୍ରିଷ୍ଣା ଠାକୁର ଏବଂ ଅରୁଣ ରାଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କାଉଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା ମହାକୁର ଏବଂ ବକ୍ତାରାଣୀ ମିଶ୍ର। ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାହାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ରୋଜି ଦଳପତି ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ କୁମାରୀ କୁମ୍ଭାର ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ। ନାଇସ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁକେଶ ସାହୁ ଏବଂ ଲୋକେଶ ନାୟରଙ୍କ ହାତରେ। ଏହାପରେ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ମେଢ଼ ବନେଇଛି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ କୃଷି ଖଣ୍ଡ ଉନ୍ନତି ସଫଳ ଉନ୍ନତି ତଥା ଜଳ ସୂଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବିଧୀକରଣ ବିଷୟରେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ପୌରପରିଷଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହର ବିକାଶ ଏବଂ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଝଲକକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁସଜ୍ଜିତ ମେଢ଼ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି।